Pivosian serandom ningaran Tuhan toko Yesus Kristus. Sebelum korongo toko ditudukan ada ubiano ingino kumaga sa di toko sokovyay. Si serandom do gama minta dua, tumuku om minta dua toko. Ot amalahay surga ino penuh samod om kovosian. Menerima kasih kay Tuhan gimay kau semulumul mozo-vozo om mongolikup dahay. Mulong ko sitanga do sampit om kosanya diti kakalik kimozo koy dot ikaw no imonoruntud dahay. O Tuhan, ihogot iti manginiyo kay tudukan tas dikaw, biyan na ikaw kumiboros dahay supaya atala si Vaza. Penso doon tong kuasa kutuvangan ni bondahay o mga saudahay. Si Sradom, ningaran ni Tuhan na Yesus Kristus, minta doa o mga ramito ko diboros nuhogot iti. Amen. O tong pinaiso ko ve isinamanan Sradom no kinoringan, imatan dito ko si Kesa para Rasul, pasal dot hopodomonom, timpunan sidayat hopodom 4 sampai sid hopodom 5 om iryogi imatan sid ayat torun hopodom iso sampai sid torun hopodom 4 basaon ku ya ditiboros daw. Varot iso tondu ingaran daw ino ilidia yo sido dino pojuva lokumut unggu itinantadon daw sid Tiatira sampai nokosubang no yosido sidugama do Yahudi manjadi minongo giang no ikinoringan di ginavo di tondu dino sampai minongining no yosido dituturan di Paulus om minikipod suno yoti songkob om minomoros no dot ong sukul abanaran ko dot mangasipoku sid Tuhan intoron ko no sid valay ko ka sampai ginaratan okoy no. Sidaya turun na podamiso sampai si turun na podamapat jadi tiboros daw. Punimpa na po yoti pangasip no si Tuhan Yesus om kemot ko ogi songongkob do ko sepulan ka dioti. Om tinuturan no dioti Paulus dihabal lo kinoringan dioti. Manjadi ginazad no dijaga i Paulus om istilas padabus antasi turungku di sodop diri om inurun no itongodamat dioti dino sampai mino kipod suno yoti songongkob om pinendakod no sidvalay daw sampai pinakan no yoti dino na otomon no yoti songongkob dino gima nakasip no sid kinoringan. Amen. Otong peso ko vay sabtima toko dot minggu biano inono ongkob imangasip jumadi barakat. Si Sradom pemasan do kitab diri minonorita kanangan ko duvo tongkob dit minitani do kodudukan o mininanta don it no ko purimon samod do kinoringan sampai yoti menerima di Tuhan Yesus sebagai it minanapul dioti secara do soginavo dioti kondiri duvo subang tongkob dino inono tongkob di Lidia yosido diti ondu it pojuva lokumut unggu anta sid kota Tiatira omit subang tongkop koduvo inono it uluvan jihil sid Filipi it nekemot kuran kuasa do kinoringan mozovozo di Paulus omisila si Sradom do jihil sampai yoti nilapas di Tuhan anta sid jihil itongkop di Lidia omitongkop it uluvan jihil sid Filipi itu impu ni yoti diti amo ponokotorima di Tuhan Yesus dot soginavo dioti. Topot hiza yoti no kopurimon samod antasid kinoringan na iginavo dioti no buka. Juma di pengikut Kristus it banal ko okosog. Kuran untuk jumadi dot subang tongkob dit kasip sid Kristus sampai jumadi barakat bahagi ko kenda zahan dengaran di Tuhan Yesus. Ikeso monorima di Yesus masu si Sradom suvang tongkob di toko. Ong i Yesus kodimon sumuvang si Sradom nokoposan toko om si suvang tongkob di toko. Maka it kanavaho kosopulan pemulihan om kopiondusan di Tuhan akan baro si tanga-tanga tongkob di toko. I Yesus inono ipanganavo di penghitungan kinavo om isoko vei keposan di tongkob di toko. Hiza itoko matampat di Yesus sebagai it asavat om openting si Sradom do tongkob di toko maka ikuasa kutuvangan om itaraat mogidu anta si tongkob di toko ibarakat di Tuhan
Varo sit sradom do tongkob it menerima di Tuhan Yesus om mintoron si suvang tongkob toko. Iko duvo. Juma di pengikut di Tuhan Yesus om sokove suvang tongkob nga podsuon si sradom ningaran it ama anak om sundu dot osusi. It pemodsuan dino tanda itoko juma di pengikut Kristus. Tanda itoko engin bertobat. Tanda itoko engin dot varo kegulianan tapun lahir baru. Om menerima di Yesus sebagai it minanapul di toko. Ong isoko viai suvang tongkop di toko nga varo. Iseso igama do mangasip om humarap ngamiabal. Om ensanan sid kinoringan, maka iko posizan di tongkop di toko akan lobi po avantang o ponu o samod om kopiondusan. Topot ong sid suvang tongkop toko nga tasang tanitanid ot fahaman agama om ponerimaan, maka akan mimbulay o gumuot masala. Gima, ikuasa kutuvangan o sinang masu o mangasaw. Gima, amu apapag, iri kakansangan kosipan, pengharapan samod omi doa nga amu opihot om aso ko isaan. Sebab ino pahanal ko penting ipat-ipat suvang tongkop varo gama eseso o kosipan omi kepercayaan nyamyabal di seradom di Yesus Kristus. Ibarakat do kinoringan varo bahagi ko tongkop it mangasip om humarap si kinoringan. Amen. Iko tolu. Iko sipan si sradom si samod. Bukti dot it suvang tokop di toko dino nokotutun kinoringan. Nokotorima kinoringan om nokopurimon samod kinoringan. Inono isuvang tongkop toko nga iko posizan sradom do samod. Yad ko itondu om itongkop di Lydia om ituluvan do jil diri. Izayoti mangasip o minikipod suyoti soko viay suvang tongkop diri. Yoti nga ko purimon do pemulihan. Om tuimpun no yoti pagama ipalainan samod. Sid uripon do kinoringan it menelayani dioti. Itongkop dioti banal ko menghormat it uripon do kinoringan. Ong engin toko juma ditongkop it abarakatan do kinoringan. Maka itoko perlu menghormat itong uripon do kinoringan it melayani di toko. Kurang toko menghormat kinoringan, it amu emot toko, o minsan keuripon do kinoringan si triguvangon di toko, nga amu menghormat toko. Kurang ikinoringan manahak barakat daw si di sradom, tongkop di toko, ong itoko kondiri nga amu kemozo, ikinoringan mengoguna di tongo uripon daw, untuk pavasa di barakat daw, kuma si ipat-ipat tongkop. No kurotu ogumu tongko varo masalah pergumulan ogumu o kavaza o gima salah satu sebab daw itoko amu menghormat toko it uripon do kinoringan misandat toko doriniba. Ibarakat do kinoringan amu mintoron si sradom do guvas om tongkop it aso samod si sradom do ginavo om sit keposizan. O tongo pinaisi namadan. Ong itoko engin toko isuvang tokop di toko jumadi do tongko bikasip sampai jumadi barakat bagi ko kendazan ningarani Tuhan Yesus Kristus. Maka itoko perlu menerima Tuhan Yesus masu si sradom do suvang tongkop di toko. Jumadi toko pengikut Kristus it osotia om mokipod su toko om iko posizannya varo samod. It ongkop, it asorok mengkritik, mengohina, monimbaal, om araat o kobatano, amu barakatan do kinoringan. Topot, it suvang tongkop it varogama miandus, misuaw, minta dua, mamarakat, manamod, om avantang ikobatano, akan surut sumul, kemot ibarakat do kinoringan. Minsan ko sidtanga do masalah, kapagasan om kosusaan, ngay barakat do kinaringan, tetap mozovozo o monunda, ditongongkob, ikasip sid kinaringan. Amen. Minta dua toko. Ot amadahay si surga ino penuh samod kuvesihan, menerima kasih ko habal kuvesihan inorong dahay. Gema ikaw mangonsug dahay.
bayokoi perlu dot menerima dikau masuk selalu dok kehidupan di tongkop dahai. Menempatkan dikau selalu dot manal ko penting selalu dok guvas kepesan dahai. Yoko ya perlu do jumadi pengikut itu setia. Perlu ako sokove songkop dot miki podsu si selalu ningaran it ama anak sundu. Yokonya perlu okoy dot varo vaza perubahan si keposan di tongkop inono vargama samud. Tuduh kayo kayo Tuhan supaya yoko cuma di anganak ibarakatanu cuma di tongkop ino ponu do barakat sampai itongkop dahainya kadapat do mamarakat itongolun untuk kendazan ningaranu si seralom ningaran di Tuhan da Yesus Kristus minta doa menerima kasih yokoi dihabal kufosianu. Amen. Salam samod kopion dusan antan sidoni gambala flianifo ikinoringan mozo-mozo mamarakat itoko sokoviai. Amen.